हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल मो सोना आपण मैंने सब केमती अच्छा आशा कर भलरे थे ये हूँ गणेश मठ भसाणी आम भाई भौणी आम 3 जन जाऊँ आम ट्यूशन सार आ दीदी आ गए भाई सी भी जीवे आमर आज प्लानिंग है बुलापी सब मेढ़ बुली बुली आम देखू आपण मैंने भी देखिए केमती कौन लगे मत कमेंट कहे तो चलते जावा। आम सार नील भाई आम 3 जन जाऊँ चलते लेट्स गो। आम समस्त एकाठी करछु दीदी गले दीदी घर काम थिला तो सार नील भाई आ भाई अभी आम चलछु लेट्स गो। जगटा आपण मैंने मन रखी था नेक्स्ट वीडियो में आपण मान गोटे सरप्राइज देवी। I can't fix these heavy on your chest. I wish I could carry the weight all on my back. Colors now fading. There's only so much holding back. अब काम पहुंची जाइछु एही केते उडा मेढ भी अछि हमें अभी के तळको जाउछु केते तळको आपण मानक भी देखे भी केमती कौन सब लोक मैंने बस देखो तो मत छाड़ी पलाऊँ समस्ते देखु मेढ़ गुड़ाक सेमती रखाई लोक मैंने भी केते भिड़ अच्छा बसवाई। आम देवीगढ़ा पाक मूर्ति विसर्जन हम देखते ए सब केते लोक सब आम सब ये आम सार ये आमर आमर ब्लॉगर मालिकाणी और पार्टनर ये आसिस्टेंट जूनियर आसिस्टेंट ए देखो केते सब लोक आस मूर्ति विसर्जन बहुत लोक ये गहली बहुत आओ जट्टी भाई
ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେଇଠୁ ଆସିକି ଯାଉଛୁ ଯୋଉଠି ମେଢ଼ ଆସିଛି ସେଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବାବା ମମି କଲ୍ କରିଥିଲେ, ବାବା ମମି ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆସିଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଣିବା କ'ଣ ଆଣିବ ଜଣା ନାହିଁ ମୋତେ। ଫାଇନାଲି ମାତ୍ର ଅଣ୍ଡା ରୋଲ୍ ଆଣି ଯାଇଥିଲେ, ଭାବିନଥିଲି ଅଣ୍ଡା ରୋଲ୍। କେତେ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଆଜି ଆଇଁଷ ଖାଉଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆମର ସରିଗଲା, ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ପାଟି ପୁରା ଜଳିଗଲାଣି। ଜଷ୍ଟ ଆସି ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଆଉ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ତ ଗୋଡ଼ ହାତ ପୁରା ବିନ୍ଧା ହେଇଗଲାଣି, ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗିଲାଣି। ବାହାରେ ତ ମୁଁ ଖାଇଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ। ଆଉ ତ ଘରେ ଖାଇବିନି, ବାହାରେ ଖାଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ଅବିକା ଖାଲି ଯିବି ଟିକେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇ ଆସିକି ଶୋଇପଡ଼ିବି ଆଉ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।